Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is a seed tells farmer story from 5th class EVS. तो बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा है, वहीं से आगे इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे इस तरह से है, Hasmukh would say, now we are farming wisely, we grow only what we can sell in the market at a good price. अब हसमुख जो किसान का बेटा था वो कहने लगा कि हमें अब बड़ी दानाई से ये खेती बाड़ी करनी है और हमें वही चीज़ें लगानी, अपने खेत में ग्रो करनी है जो मार्केट में अच्छी रेट में फ़रोख्त हों। विद प्रॉफिट फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ। तो हमारे खेतों से जो भी हमें वो नफ़ा आए उससे हम अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकें। वी कैन मेक प्रोग्रेस, और हमें तरक्की करनी है। लाइंग फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स आई एंड द अदर सीड्स हैड आवर डाउट्स। कहता है लकड़ी के संदूक में जो हम पड़े ऐसे ही भूल गए थे, मैं और मेरे जो दूसरे साथी थे, बीज जो थे। इज़ ऑल दिस रियली प्रोग्रेस? क्या यही सब कुछ तरक्की है? देयर इज़ नो लॉन्गर एनी नीड फॉर सीड लाइक अस। क्या हमें इनको हमारे जैसे बीजों की ज़रूरत अब नहीं है? एंड एनिमल लाइक द बुलडॉग्स, और जानवर जैसे कि बैल, उनकी भी ज़रूरत नहीं है। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज़ कम, जब ट्रैक्टर आ गए हैं। इवन पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड्स आर नो लॉन्गर नीडेड। हालांकि जो लोग खेतों में काम कर रहे थे अब उनकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाउ विल दे अर्न मनी, व्हाट विल दे लिव ऑन। अब ये कैसे पैसा कमाएंगे, अब कैसे इनको ज़िंदगी गुजारनी है। मोर एंड मोर एक्सपेंसेस, द नेक्स्ट 20 ईयर्स इवन मोर चेंज। तो अगले 20 सालों में देखा गया कि और ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई। विदाउट काउज एंड बफेलोज देयर वाज नो काउ डंग टू बी यूज्ड इन द फील्ड एज फर्टिलाइज़र। अब जो गाय और भैंसों का जो गोबर डालते थे खेतों में, अब उसकी जगह फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होने लगे। हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र। हसमुख जो था वो महंगे से महंगे अब फर्टिलाइज़र लाता था। The new kinds of seed were such that the crops were easily affected by harmful insect. अब नए किस्म के बीज लाता था। were such that the crops were easily affected by the harmful insect. अब फसल जो थी उसको आसानी से जो इंसेक्ट थे वो उनके ऊपर असर करते थे। Medicines had to be sprayed on the crops to keep away. अब में दवाइयाँ छिड़की जाती थी इसमें फसल में, कीप आउट द इंसेक्ट, कीड़ों को ख़त्म करने के लिए। ओह व्हाट ए बैड स्मेल दीज हैड एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वेर। अब इनकी कितनी क्या है गंदी ये बू आ रही है इनकी, और ये कितने महंगे हैं। The canal water was not enough for the new crops. All the farmers used pumps to lift water from deep under the ground. अब कैनल का पानी जो था वो खेतों को नहीं दिया जाता था, बल्कि पंप्स के ज़रिए पानी ज़मीन से निकाल के अब फील्ड्स को लगाया जाता था। टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस लोन्स हैड टू बी टेकन फ्राम द बैंक। ये तमाम जो एक्सपेंसेस अब खर्चे जो बढ़ गए तो इनकी वजह से बैंक से लोन उठाना पड़ा। वट एवर लिटल प्रॉफिट वाज मेड वाज यूज्ड टू रिपे द लोन। छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए अब क्या है, लोन लिया जो दोबारा क्या करना है, भरना है। बट देयर वाज लिटल प्रॉफिट, everyone was grown cotton, so the cotton prices were not as high as before. अब हर कोई अपने खेतों में क्या काटन की फसल लगा रहा था। अब काटन की जो कीमतें थी वो पहले जैसे ज़्यादा नहीं रही हैं। द सॉइल इटसेल्फ वाज नो लॉन्गर द सेम। अब ज़मीन जो है वो भी यकसान नहीं रही है, यकसान नहीं है। ग्रोइंग द सेम क्रॉप्स ओवर एंड ओवर and using so many chemicals had affected the soil so much that now nothing could grow well there. अब एक ही फसल बार बार लगाने से और ये केमिकल इस्तेमाल करने से जो सॉइल जो है वो
اس کو وہ خراب ہوگی، اثر انداز ہوگی، اب کوئی بھی چیز اچھی طرح سے کچھ بھی نہیں گرو ہوتا زمین میں۔ اٹ واز بیکمنگ ڈیفیکلٹ ٹو ارن اے لیونگ بائی فارمنگ، اعلان اب مشکل ہو گیا ہے کہ حالی کھیتی باڑی سے زندگی گزارنا مشکل ہے۔ ہسمکھ ٹو چینجڈ ود دا ٹائمز، ہی از آفن ٹینس اینڈ اینگری موسٹ آف دا ٹائم۔ ہسمکھ بھی وقت کے ساتھ چینج ہو گیا، اب وہ اکثر کیا رہتا ہے، غصیلے موڈ میں رہتا ہے ہر ٹائم۔ ہر ایجوکیٹڈ سن پریش ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ڈو فارمنگ، اب اس کا جو پڑھا لکھا لڑکا پریش وہ کھیتی باڑی نہیں کرنا چاہتا۔ ہی ناؤ اسٹارٹیڈ ورک ایز اے ٹرک ڈرائیور، اب اس نے ٹرک ڈرائیور کا کام شروع کیا۔ آفٹر آل دا بینک لون اسٹل ہیڈ ٹو بی ری پیڈ، تو بینک سب کے بعد جو بینک کا لون تھا وہ بھی دوبارہ بھرنا تھا۔ اوفن پریش ڈزنٹ کم ہوم فار ڈیز، اکثر وہ پریش بہت دنوں گھر نہیں آتا تھا۔ ایٹ ٹائم ہی از اوے فار اے ویک 2 days بیک وین ہی کیم ہوم، ایک بار وہ ایک ہفتہ بعد رہا، اور جب 2 days بیک وین ہی کیم ہوم 2 دن پہلے ہی وہ گھر آیا۔ پریش اسٹارٹیڈ لوکنگ فار سم تھنگ با ہی آسکڈ ہز مدر، پریش جو تھا کچھ چیزوں کو کچھ چیز اس نے دیکھی تو اپنی ماں سے کہا، ویئر از ڈیڈی جیز ووڈن سیڈ باکس، ڈیڈی جی کے اب ووڈن باکس جو تھے جس میں وہ بیج رکھے تھے وہ کہاں ہیں؟ اٹ ول بی یوزفل ٹو کیپ دا سکریو ان ٹول فار دا ٹرکس، اب اس کو کیا کرنا تھا، اس کے جو کچھ سکریو یا ٹولز جو تھے وہ ٹرک کے لیے اس کو یوز تھے، استعمال کے لیے ضرورت تھے۔ ناؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ وائی آئی ٹولڈ یو مائی اسٹوری، کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو کہ میں آپ کو اپنی کہانی کیوں سنا رہا ہوں۔ تو جرنی آف باجرا سیڈ فرام اے فیلڈ ٹو اے پلیٹ، وٹ کین یو سی ان ایچ پکچر آن دا نیکسٹ پیج، تو کہتا آپ نے یہ باجرے کی کہانی سنی کھیت سے لے کے فیلڈ تک، تو آگے یہ کچھ تصویریں دکھائی گئی ہیں، یہ اس کا باجرے کی کہانی سن کے آپ کو یہ پہلے کیسے تھا، پھر کیا آ کے بعد میں اس کی کیا بنتی ہے، روٹی بنتی ہے، تو یہی اس کی کہانی جو تھی وہ یہاں پہ ختم ہوئی۔ تو باقی ہم اس کے کل کوسچن اینڈ آنسر لکھیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔